नमस्कार आजिर एही विश्लेषण को बहुत बहुत स्वागत। आज आमे एमिति एक विषय कथा हेबा जहा बेस रहस्यमय एवं आकर्षणीय। आमे समस्ते महाप्रभु जगन्नाथंक विशाल संस्कृति विषय शुणिछे, किंतु एहा पछरे थिबा एक अदृश्य तथा गुप्त आध्यात्मिक शक्ति विषय केबे भाबिजे कि? आज्ञा हाँ, काकटपुर माँ मंगला केवल जड़े साधारण देवी नुहंती, से हेउछंती श्रीक्षेत्रर दिव्य रक्षाकर्त्री आ पथ प्रदर्शिका। आसंतु आज आमे सेही मूल शक्तिर संधान करिबा जहा बिना प्रभुंकर कोनोसी बड़ हिड़ा संपूर्ण होई न थाए। टिके चिंता करंतु तो जेतेबेले महाप्रभु श्रीजगन्नाथ नूतन रूप धारण करती अर्थात नवकळेबर समय सेतेबेले एही विशाल प्रक्रियार मार्गदर्शन किए करती, सेही दिव्य पथ किए देखांती। एही गोटिए प्रश्न भितरे ही लुचि रहिछि आमर आजिर संपूर्ण आलोचनार मूलबिंदु। आ विश्वास करंतु एहार उत्तर आमको बहुत किछि आश्चर्यजनक दिग आड़कु नहीं जिवो। तेबे एही अद्भुत कहानीर आरंभ केउठु हेला? एहा कोनोसी साधारण स्थानर नुहे बरं एक अत्यंत पवित्र आध्यात्मिक परिवेशरु आरंभ होईछि, जहाकि सीधा सड़क जगन्नाथ संस्कृतिर हृदय सह जोड़ी होईछि। आमे कथा हेउछे ओडिशार पुरी जिल्लारे प्रवाहित पवित्र प्राची नदी कूଳରେ थिबा सेही मूल पीठ विषय। देखंतु एहाकु केवल गोटिए साधारण शक्तिपीठ भाबिबा भूल हेबो, बरं एहा हेउछि समग्र उत्कलीय धर्मीय परंपरार एक विशाल आधार। प्राची उपत्यकार माटी तले शताब्दी शताब्दी धरी एमिति अनेक आध्यात्मिक रहस्य लुचि रहिछि जहा आज भी लोकंकु चकित करि दिए। और सेथिपाई तो पीढ़ी परे पीढ़ी धरी लक्ष लक्ष भक्त एठाकु छुटी आसंती। काहीकि? कारण एठारे मिले शांति, साहस, ज्ञान, सुख, समृद्धि एवं सबुठारु बड़ कथा हेला सुरक्षा। माँ मंगलांक पाखकु टिके आशा नहीं आसुथिबा कोनोसी भी भक्त केबे खाली हातरे फेरंती नाही। एई आशीर्वाद गुड़िक ही तो मनुष्य जीवनर प्रकृत संपद। अच्छा, एबे आसंतु टिके अतीतकु जिबा। काकटपुर सह जड़ित एक लोमहर्षणकारी किंवदंती अछि, जेउथिरे अछंती जणे नाविक, गोटिए भयंकर बन्या आ गोटिए चमत्कार स्वप्न। कुहाजाए बहु वर्ष पूर्वे थरे प्राची नदीरे एक प्रलयंकारी बन्या आसीथिला। सेही भयावह स्रोत भितरे जणे डंगा चालक बा नाविक निज जीवन सह संघर्ष करी सारा राति असहाय भावे अटकी रहिथिले। आउ ठीक भोर समयकु तांको गोटिए दिव्य स्वप्न आसिला। स्वयं माँ मंगला तांको कहिले, मो प्राची नदीर जलतले अछि, मोते उद्धार करी निकटस्थ ग्रामरे प्रतिष्ठा कर। बास एही गोटिए वाक्य सेही आतंकित नाविकंकु केवल बंचिबार आशा देई नथिला, बरं काकटपुरर इतिहासकु सबुदिन पाई बदलाई देइथिला। आउ सेइठु ही आसीछे एही स्थानर नाम। जानिले आश्चर्य हेबे, सकाळु जेतेबेले सेही नाविक माँकु उद्धार करिबाकु गले, देखिले जे सेही स्थानरे गोटिए कळा काऊ, हाँ आज्ञा गोटिए काऊ जल मध्यरे बुड़ी रहिथिला, किंतु कौनसी कारणरू बाहरकु आसु नथिला। आम ओडियारे काऊकु आमे काको आउ फसी रहिबाकु अटका कहू, तेणु सेही काको एवं अटका शब्द मिसी आजिर काकटपुर होईछि बोली विश्वास करा जाए। स्थानीय लोककथा केमिति एक जागार नामकरण सह एते निबिड़ भावरे जोड़ी होई जाए, एहा तार एक चमत्कार उदाहरण। किंवदंती तो गला, किंतु एही मंदिरर प्रकृत इतिहास विषय तथ्य कौन कहुछि ताहा उपरे एबे टिके नजर पकाइबा। इतिहासकारंक मतरे मांकर एही प्रस्तर विग्रह बहुत पुराना, प्राय नवम शताब्दीर। भाबंतु तो केते प्राचीन ए मूर्ति। किंतु आजी आमे जेउ सुंदर एवं भव्य मंदिर देखुचे ताहा प्राय पंचदश शताब्दी बेलू निर्माण करा जाइथिला। आउ तापरे परे स्थानीय जमीदार माने आगुकु आसी एठारे पूजार्चना एवं सेवा व्यवस्था को संपूर्ण रूपे श्रृंखलित करथिले। तेबे एबे आसीबा आमर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे। सेइटा हेला नवकळेबरर रहस्य आउ पवित्र दारु अन्वेषण रे मांकर भूमिका। एइठारु ही श्रीमंदिर सह काकटपुर मांकर संपर्क सबुठारु गभीर होइथाए। एही महान परंपराटी टिके लक्ष्य करंतु। गोटिए पटे अछंती श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा एवं सुदर्शन, जो माने नूतन रूप ग्रहण करिबाकु जाउछंती। एहा एक विशाल धार्मिक आयोजन। आउ अन्यपटे रहिछंती माँ मंगला, जे एक दिव्य पथ प्रदर्शिका साजी एही संपूर्ण प्रक्रियार मंग धरिछंती। सारा विश्व जेतेबेले श्रीक्षेत्रर देवता मानकु चाहि बसी थाए, सेतेबेले एही मातृशक्ति ही पर्दा आडुआळे रही नवकळेबर प्रक्रिया को वास्तव में संभव करिथांती। या केमिति हुए जानिबाकु चाहुचंती? प्रक्रियाटी खूब सरल किंतु अत्यंत रहस्यमय। प्रथमे दारु खोजिबाकु बाहारी थिबा दैतापति एवं बनजाग दल सीधा आसी काकटपुर रे पहुंचंती।
ତାପରେ ସେମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ନିଷ୍ଠା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ନିମ୍ ବୃକ୍ଷର ସଠିକ୍ ଦିଗ ଏବଂ ଠିକଣା ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନା, ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାତିର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜିର ସମୟରେ ବି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମାଜରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାଉଁ। ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ, ଭୟହାରିଣୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା। ଏହିସବୁ ନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା, ତେବେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କରୁଣାମୟୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ରକ୍ଷାକାରୀ ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉଭା ହୁଏ। ଏମିତି ଜଣେ ମା ଯିଏ ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଢାଲ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଝାମୁ ଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହିସବୁ ଉତ୍ସବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଉଦାହରଣ। କେବଳ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ନୁହେଁ, ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ତାହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେମିତିକି ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ତାହା ଆମକୁ ନିଷ୍ଠା ଶିଖାଏ। ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, ଯାହାକି ଭରସାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ସେବା କରିବା। ଏହି ନମ୍ରତା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆମର ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେତେ ଜରୁରୀ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣାଇବାର ଏହି ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ତାହା ଆମ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଜଟିଳ ପଥରେ ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଗୁପ୍ତ ତଥା ମହାନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଏହି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନୂଆ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।